Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine this morning. Okay, today after examination on the first semester academic year 2020 and 2021, we meet again, but now like we have a grade that we meet in online or daring, we call it daring. Oke, jadi setelah ujian kemarin semester 1, akhirnya kita bertemu lagi tapi dalam keadaan daring di mata pelajaran bahasa Inggris. But before we start our class, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this sections, in this class, 9th grade, A and B, our last matter, pelajaran terakhir kita kemarin yaitu tentang passive voice. Chapter 8, page 58, halaman 58, my class is cleared. And I think this is clear, ini sudah selesai. And now we are going to chapter what is the battle plan or report text. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya di awal semester genap ini tahun 2020-2021, I will check your understanding. Saya akan evaluasi atau mengulas kembali pemahaman kalian di semester 1 kemarin. Okay, now open your module page 4, congratulation. Kita belajar tentang congratulation. Masih ingat tentang congratulation? Apa itu artinya congratulation, Mas Wisnu? Okay, very good. Congratulation artinya selamat. Kapan kita mengucapkan congratulation? Oke, kita mengucapkan congratulation saat kita mendengar kabar baik tentang orang lain dan kita mengucapkan selamat kepada orang tersebut. Selamat atas congratulations on your success to be the first rank in this class. For example, I said congratulations to Rifki or to Mala. Congratulations Mala on your success to be the first rank in 9th grade in first semester. Don't be stingy, don't be arrogant, keep humble. Jangan menjadi sombong tapi tetap rendah hati. And for you all ex Mala and selain Mala, keep studying and then don't give up, never give up. Jadi yang lainnya tetap semangat belajar, berkompetensi, dan jangan pernah putus asa. Okay, this is example for a congratulation. In matter congratulation, there are many expression of hopes. Apa artinya hope kemarin? Harapan. Hopefully, I hope, I expect. There are many kinds of expression of hope. Ada banyak tadi. Ada di situ ada banyak expression of hope. Ada expression of wishes. It is the same as hope, sama seperti hope. Wish sama hope ini. Cuman kalau wish ini biasanya harapan yang sudah sudah terencana, ya wish. And then expression of congratulations seperti di judulnya tadi. I congratulate, kalau congratulation itu adalah kata benda atau noun. Congratulation on. I congratulate you. I congratulate you on, congratulate you. Saya memberikan ucapan selamat kepadamu tentang. Oke. Saya kira congratulation itu sudah sangat jelas bagaimana mengucapkan, kapan kita mengucapkan congratulation. Now we step to chapter 2. That is right. Halaman 10, page 10. That is right. Expression of intention. Oke. Intention apa kemarin?
Masih ingat intention itu apa, Mbak Mala? Apa itu intention? Oke, saya kira masih ingat ya. Intention itu adalah keinginan, intent. How to say intention? For example, you have an intention. Kamu mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu atau untuk meraih sesuatu. I intend to be the first. I intend to be the best for the next semester. Saya ingin menjadi yang terbaik semester depan. I intend to be the best students in MTS at MTS Ulumiyah for this graduation. Di kelulusan tahun depan saya ingin menjadi lulusan yang terbaik, the best graduates. Lulusan terbaik. Semuanya mari saling berlomba menjadi lulusan yang terbaik di 2021. Walaupun keadaannya dalam masa pandemi, I intend to. Nah, itu salah satunya. My intention is to, atau intention itu keinginan atau maksud atau niat juga bisa. Kemudian expression of purpose, harapan. Kita bisa menggunakan so that or in order to. And then there are expression of agreement. Masih ingat agreement apa di catatan kalian? Oke, good. Agreement adalah persetujuan. When some people say something to you or give their opinion and then you agree or you disagree. For example, I say ketika orang lain itu bilang mengutarakan pendapatnya kepada kamu, kemudian kamu setuju atau kamu tidak setuju. For example, I say to you, in this condition, Indonesian students must atau may not study face to face with the teacher. Dalam kondisi seperti ini, in pandemic condition, dalam kondisi seperti ini, the government forbid students to study face to face. Pemerintah melarang kita para pelajar untuk belajar tatap muka. Okay, do you agree? Maybe some people say, yes, I agree. I enjoy studying online. I enjoy studying by this video. But some people say, no, I disagree. Saya tidak setuju. Because studying by video like this is not fun or it's not nice. Ini tidak menyenangkan because we cannot interact each other. Kita tidak bisa saling berhubungan satu sama lain. When you have difficulty in lesson, you cannot directly ask to your teacher. Ketika kamu mempunyai kesulitan dalam pembelajaranmu, kamu tidak bisa langsung bertanya kepada gurumu. It means in one opinion like this, there are one person agree and another disagree. Jadi perbedaan seperti ini biasa. So to express your idea, to express what you think, you can say I agree or I disagree. There are many expressions there. You can say I don't agree, I disagree, I agree, you are right, that's right, and extra. Dan yang lainnya itu ya. Go next to the third. Be healthy and be happy. Ini tentang apa? Halaman 15. Be healthy and be happy. Jadilah sehat dan bahagia. Kuncinya sehat itu adalah bahagia. Jadi kalau kalian bahagia, insya Allah kalian sehat. Tapi kalau kalian tidak bahagia, hati-hati. Jadi gimana caranya bahagia? Bahagia ya hatinya yang ditata. Jangan mempunyai banyak keinginan sehingga nanti akan banyak kecewa. Be healthy and be happy. What's we're talking about? Be healthy and be happy. We are talking about a label. Label itu apa? Label itu apa? Oke. Label itu adalah merek atau label ya. Intinya dalam sebuah makanan, on food or drink, beverage, or in some medicine, you can find a label.
Jadi dalam sebuah produk yang kalian makan, yang kalian minum, yang kalian konsumsi, atau obat yang kalian minum ketika sakit, di situ ada labelnya. How to use this product, what is the content of this product, this is a label. This is important to know, bahwasanya ini penting untuk diketahui, bahwasanya label itu adalah informasi awal tentang bahan atau sesuatu yang kita konsumsi. Di label ada cara penggunaan, ada kontennya, ada isinya, ada juga yang tidak kalah penting juga untuk obat-obat atau makanan yang kita konsumsi, di situ ada expired dates-nya. Apa itu expired dates-nya? Expired date itu adalah tanggal kadaluarsa. Okay, this is important. We have studied about that, and then how do you make it? Chapter 4, how do you make it? Page 23. How do you make it? Kira-kira tentang apa ini? How do you make it? Tentang apa? Bahasa kita? Okay, good. How do you make it? This is about procedure text. Masih ingat tentang prosedur teks? Teks yang menerangkan tentang tata cara, step by step, how to make something or how to do something, and then the results. Jadi ada tiga mungkin, ada kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Generic structure of procedure text. Yang pertama adalah goal, good. Goal atau aim. Where can we find this goal? Di mana kita biasanya ketemu goal ini? Okay, good. In the title, biasanya di judulnya. Judul itu biasanya adalah goal-nya. For example, the title is how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Berarti goal-nya nanti jadinya adalah nasi goreng. Okay. And then material, ingredients. Biasanya dalam prosedur teks juga setelah goal ada ingredients, bahan-bahannya. Apa yang kita perlukan ketika membuat nasi goreng? Of course, rice, chili, maybe tomato, maybe salt, and etc. And then steps, methods-nya. Biasanya kita menggunakan kata hubung first, check the rice, dan sebagainya. Jadi menggunakan cara-caranya. Terkadang untuk how to do something, prosedur yang cara melakukan sesuatu, we don't need material, but directly after goal and then steps-nya. For example, how to operate the computer, how to turn on the computer. You don't need material, you just need goal-nya. Okay, and then next, chapter 5. What is about chapter 5? Tentang apakah chapter 5 itu? I am studying English now. I am studying English now. The title is I am studying English now. Berbicara tentang apa kemarin? I am studying English. Okay, good. I am studying English is about continuous tense. Tense is continuous. Apa bedanya continuous dengan yang lainnya? Oke, continuous itu dipakai untuk menunjukkan, mengekspresikan, menyatakan sesuatu yang sedang terjadi or in progress. For example, what are we doing now? Kalian ini sedang apa? Kita ini sedang apa sekarang? Great, we are studying. Sekarang kita sedang belajar. Itu artinya sedangnya, progresnya. What is Anas doing now? For example, Anas is sleeping. Anas sedang tidur. Hey, get up Anas, get up. Oke, jadi sedang tidur. Ini studying time. You may not, you cannot sleeping. Kamu tidak bisa tidur. You cannot sleep. Jadi mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi. The formula is subject. After the subject, what is subject? I, you, we, they itu subject. She, he, it itu juga subject, or person, nama orang, or name. And then to be-nya adalah is, am, or are. You can use one of is, am, or are. If the subject is I, the to be is am. You may not use is. I is wrong, salah. I am, you are. She is, he is,
they are, we are, he is, Rangga is, Rangga and Lapip are. Jadi setelah to be, you must take verb ing. Verb ing. What is verb ing? Verb ing is verb 1 plus ing. Jadi verb 1 yang ditambah ing. Go tambah ing jadinya going. Studying, study plus ing jadinya studying. Sit plus ing jadinya sitting. Find plus ing jadinya finding. Write menulis jadinya writing, and etc. Jadi sudah ada arti sedangnya, progresnya. Artinya aktivitas itu belum selesai ketika kita berbicara. Itu artinya present continuous, sedang saat ini. And now chapter 6, I have studied English for 2 hours. After ini apa ini isinya? Kontennya adalah di sini adalah perfect, tense is perfect, present perfect. Setelah continuous sedang terjadi, kita sedang belajar bahasa Inggris, and then kita sudah selesai lah, perfect ini, chapter 6. I have studied English for 2 hours. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. I have studied English for 1 hour. Oke, jadi perfect tense, what is the formula? Subject, I, you, we, they, she, he tadi, and then after that auxiliary have or has. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka pakainya have. Kalau she, he, it, maka pakainya has, I has. And then you use verb 3, verb 3, for example, study. Jadi verb 3-nya studied. Go, verb 3-nya gone. Close, verb 3-nya closed. Open, verb 3-nya opened. Okay. Most of them are using ed, verb 1 plus d or ed. Jadi verb 1 yang ditambah d atau ed. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang sudah selesai, tapi biasanya efeknya masih ada. For example, have you eaten breakfast? Kalian semua tadi sudah sarapan? Sudah sarapan semuanya? Kalau Mas sudah, berarti yes, I have. It means you are still full. Kalian masih kenyang. Sudah tidak lagi hungry. You are not hungry now. Tapi kalau have you eaten breakfast? No, we haven't. So it means you are still hungry. Kalian masih lapar, kalian belum kenyang. Jadi sudah selesai sarapan, tetapi efeknya masih ada. Have you taken a bath this morning? Apakah kalian tadi pagi itu mandi? Yes, I have taken a bath. It means you are still fresh. Kamu masih segar. But if you say no, we haven't, it means your body is smell bad, baunya gak keren, baunya gak bagus, baunya kecut. Okay ya, I have studied English for 2 hours. Then you can open how to make verb 3 in the module. And then the last, I love Indonesian folktales. Saya suka tentang cerita Indonesia, cerita rakyat Indonesia. It is about narrative text, teks naratif. Teks naratif ini apa? Teks naratif ini adalah teks yang dipakai untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Tetapi ini adalah imagination or hayalan belaka, bukan kenyataan. Jadi naratif text, nanti di situ ada generic structure-nya, ada orientation, complication, and resolution. Di orientation nanti sudah ditemukan who, siapa pelakunya, where, di mana tempatnya, what, kejadiannya seperti apa, why, how, when. Tapi when-nya, kapannya itu biasanya untuk menunjuk sesuatu yang tidak jelas, long time ago, and etc. And then di complication nanti di situ timbul masalah, ada beberapa masalah. And then resolution, endingnya seperti apa? Ada yang happy ending, ada yang sad ending, dan seterusnya. Oke, this first meeting, dalam pertemuan pertama ini, I think I just need to review our matter in 9th grade. Saya pengen review saja. And then we are going to continue for the next meeting on we meet
each Thursday. Jadi kita ketemu setiap hari Kamis on the first time, di jam pertama. Oke, keep healthy and then keep spirit, tetap sehat dan tetap semangat. Don't forget to always pray and selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, and always follow government rules, ikuti aturan pemerintah. You must use masker when you are gathering with your friend. Kalian sedang berkumpul seperti ini, seharusnya kalian wajib pakai masker. Supaya apa? Supaya menjaga diri kalian dan menjaga orang lain. You have to stay distancing, keep distance, jaga jarak dengan teman kalian. Ketika kalian sakit harus pakai masker, ataupun tidak sakit juga harus pakai masker. Selalu sering-sering cuci tangan setelah berinteraksi dengan orang lain. Cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang sudah diberikan atau diberikan kepada. Dan jangan lupa minum vitaminnya. Minum vitaminnya supaya tubuh kalian tetap sehat. Dan makan makanan yang bergizi, tidak harus yang mahal, tapi sayur-sayuran yang hijau-hijau, yang kuning-kuning itu tetap dimakan, ya. Oke. Dan yang paling penting adalah you have to be happy. Kalian harus bahagia. You must be happy. Kalian harus bahagia. Supaya apa? Kalau kalian bahagia, ketika pikiran kita sehat, maka tubuh kita akan sehat. Okay, I think enough for today. Let's close by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.